Sa ato ang Class B diri sa Tangil, Dumanhog, Cebu. Team nila ni Raymond og ni Ronel Aguila og ni Ruel kontra sa team nila ni Midis, Joshua og ni Habagat. O mo ni game 1 na to ay igual 0 pa ang ato score, igual 0. Oh no, 0 na, 1-0. Okay na atong bakbakan diri, sponsored ni nila ni Edwin Dupalag, EGD Construction Supply, Jerome Candia, Janry Susada, Jipord Dupalag, BSIL Youth Organization. O mao na. 2-0 na to score, 2-0. Pabor sa team la ni Raymond Aguila og ni Ruel. Mao na to mga sponsora og under ni sa Yads Casinillo Promotion. O serbisyo Midis para uno. Score. 1-2 na, 1-2. Serbisyo Midis para iguales. Tok mo ni Midis. Out ball. Away from home. Side out, side out. Oh, serbisyo dodong Raymond Sukaire. Ruel. Kuha nga bagat. Ay, good item. Side out, side out. Serbisyo Joshua. Midis sabtura sa umpok ti Orok, score. Iguales 2 na. Oh, serbisyo Joshua. Joshua again. Kuha Ruel. Agay. Tuara kanto. Away from home. Score 2-3 na pabor sa team la ni Habagat, Joshua og ni Midis. Kini para 4 ni serbisyo Joshua. Oh, Joshua serve. Sintro kuha. Ay, gangang. Gadangaran na kayot lang. Gakatawa ng gudaan. Kung pang Aguila. Kung pang Ronel Aguila. Gakatawa na sa bagat. Si Piatong Tukmod. Lobo. Gilara si Ruel. Gibaw sa Joshua. Away from home. Side out, side out. Serbisyo Bagyong Habagat. Joshua tok mo ni Aguila. Hawan pas kang manang. Ari na mo abot ko lubbe. Side out, side out. Oh, serbisyo Ruel. 2-3 para iguales ni. Score iguales 3 na. Iguales 3 na, iguales 3 na atong game 1 sa atong pakbakan Class B. Diri sa Tangil, Dumanhog, Cebu. Joshua may pabuto. Gikountera ni Raymond. Kuha nga bagat. Side out, side out. Iguales 3 lang yapon, iguales 3. Serbisyo Midis. Joshua Turuel. Grabe ang Midis. Tuara. Kab-kab na dunong Raymond. Kana. Ay. Tuatog pas. Trapal. Score 4-3 na, 4-3. Labaw na ang team lang Midis sa bagat og ni Joshua. Serbisyo Midis. Sahod pa. Gibirahan. Tara. Ruel again.
Na, under it, side out. Servisyo Dodong Rimon. 4-3. Kini para iguales 4. Ay, tok mo gila. Gipos na ka Bidis, out ball. Iguales 4 na, iguales 4. Servisyo Rimon. Score 5-4 na. Abas. 5-4. Servisyo Rimon para size. Ay, tok mo to ara, overhead. Sukarap na. Sud pag team din Joshua. Side out. Wala sa dahak. Porta, wala. Servisyo Joshua. 4-5 ato score. 2 shot combination. Gitubag ni Dodong Rimon. Ay, wana. Impas na ng utang. Iguales 5 na. Servisyo para Labaw, para size. Ay, tok mo ni Aguila. Iguales 5 ato score, iguales 5 Iguales 5. Servisyo Aguila para size. Ay, Bidis, may pabuto sa iyong basuka. Gipon na ni kaduha. Ay, hawan pas kang manang. Side out. Servisyo habagat para size. Joshua Turwell. Out ball, away from home. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharona, si Busbis Chicharon o gang Emil Banpuren. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-240-5411 Emil Banpuren. O gang Lodis sa Lechon Bisayang Manok, located diha sa poblasyon Dumanhog, diha sa Bagong Merkado, nasa soda ang lamian nga Lodis native Lechon Manok. Iyay. Gilayatang midis. Grabe giliog man. Grabe gibugsukan mas liog ni Dodong Midis Rimon. Puni. Laras Joshua. Para good item. Noy B5 na, Noy B5. Triple M ni. Noy B5 na ha, Noy B5. Kini servisyo habagat para Jess Raymond. Ruel to Joshua Aguila. Sus and Roses. Gitrapos gawas ni Joshua. Pau. Triple M ni. 5-9 ato score kini para size. Servisyo Dodong Raymond. Ruel, kuha nga bagat lang, milapos. Side out. 9-5. Kini para Jess, servisyo Bidis, the mighty Bidis. Score. J5 na. J5. Sleeping time. Okay, back to the ball game. 5 Jess, kini para 11. Mighty Midis, push back na sir. Bugsok Teorok. 3 shot combination. Kuha grabe ang mga muragi bagyo muragi bagyong habagat. Grabe gabagyo ang tira dire sa team lang Mighty Midis. Joshua og ni habagat. Ini para daog. 11 na. For the win na ni. Taray.
Wala. Daog na, daog na. May daog ang team lang ni Joshua Midis og nihabagat sa game 1. Watch out po sa atong game to guys.